चल तो बापा तो उड़ी चल जल्दी चल। अरे टिके बाट रहा जल्दी चल। अरे तुम्हें चिंता करनी मुझे तुमको एत दूर भय के आनी मैंने तुमको निश्चय बाहर चलो आज ही बाहर किंतु घंच तो बोले ब्राह्मण को आड़ू मिले मुझे किसी बुझीपारे कौन करी এই ঘঞ্চ জঙ্গলরে সাধনা করিয়া ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନି। ଆରେ ଏ ତ ଭଲ ସ୍ଥାନ, ଏଇଠି ହିଁ ସାଧନା କରିବା, ଏଇଠି ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। अरे मंत्र भी कौन सुना है चलो से मंत्र जो सुना है शिवाय, ओम नमः शिवाय। ए ब्राह्मण महात्मा को नमः मानु को हम बागरो हे ब्राह्मण गोसाई हे महात्मा हम दुख कष्ट बुझंतु। तुम दुई जन कौन असुविधा अच्छी कह मुझे दूर करने को चेष्टा करी। मु ठीक करी भूल करी जानी कि मुझे भल पाए यह सत आ भल पाइबा नहीं आम दुई जन घर लोक राजी ना से मुझे घर उठेक नहीं आई आमर शेष इच्छा आपड़ आम दुई जन बाहागर कर जो बाहागर तुम दुई जन घर लोक राजी नुहे मुझे बाहर कदा भी करें ना जो बाहागर तुम दुई जन घर लोक खुशी नुहे मुझे बाहागर कदा भी आगे भी करी आउ कौन जो बाहागर आम घर लोक खुशी आम जीवन सारा घी खाऊ खाऊ मरी जीवु आप से बाहागर करेंगे कौ कथा ठीक कौ कथा भूल मु तो यह जानी किंतु तुम दी जन को भल पाइबा देखी तुम दी जन को बाहागर मु निश्चय करी। चलो मो आश्रम को चलो। यही जगह तुम दुही का बहुत हम ये बसी पड़ सामने ये जगह बसवा ये भल जगह ये बस बस ये जगह तुम दुही का बहुत हम। किंतु आमे तो बाहागर कौन सी सामग्री आनी तुम्हें दुहे से विषय चिंता करनी मु सबू बहुत योग्य सबू सामग्री मु आनीदेवी। ओम काष्ठ प्रकटम प्रथम आसगला काठ ए बरणमाला ओम बरणमाला प्रकटम ए सिंदूर ओम सिंदूरस्य प्रकटम ए विवाह योग्य सब सामग्री आसी जाइए आम विवाह प्रारंभ करवा। सब तो है एवं निआ केमी जल ओं अग्निदेवाय नमः ओं अग्निदेव प्रकटम यही अग्नि साक्षी रखी तुम दी जनकर बाहागर संपूर्ण हम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनहरि माधव माधव विष्णु माधव श्रीहरि माधव माधव विष्णु माधव हरप्रिया। ओं यथा रावणस्य मंदोदरी यथा नळस्य दमयन्ती यथा गौतमस्य हल्या यथा अर्जुनस्य सुभद्रा यथा चन्द्रस्य चन्द्राणि यथा इन्द्रस्य इन्द्राणि। ओं मंगलसूत्रम प्रकटम एबे वर कन्या को मंगलसूत्र पिंधाइब। ए मंगलसूत्र सरला
ଏବେ ଏଇ ନିଅ ଝିଅ ଧର ବରଣମାଳା, ଇଏ ଧର ପୁଅ ବରଣମାଳା। ଏବେ ଝିଅ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମଥାରେ ବରଣମାଳା ଗଳାଅ, ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଥାରେ ବରଣମାଳା ଦିଅ। ଓଂ ବରଣମାଳାୟ କାର୍ଯ୍ୟରସ୍ତୁ ସ୍ୱାହା ଓଂ ସ୍ୱାହା। ଏବେ ବର କନ୍ୟା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା। ଓಂ ସିନ୍ଦୁରସ୍ୟ ମହତ୍ପୁଣ୍ୟଂ ପବିତ୍ରଂ ପାପନାଶନଂ ଆପଦଂ ହରତି ନିତ୍ୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତିଷ୍ଠତି ସର୍ବଦାମ୍। ଏବେ ତମେ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜିଠୁ এই অগ্নিକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମେ ୟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। এই ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମେ ୟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ବିବାହ କର୍ମକାଣ୍ଡେନ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍। ଏବେ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଦି ଜଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ। ଯଥା ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଆୟୁଷ୍ମତୀ ହବ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କାହିଁ କହୁଥିଲା। ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଦି ଜଣଙ୍କର ତ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଦି ଜଣ ଖୁସିରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଏ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆରେ ଏ ଦି ଜଣ କିଏ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରୁଥିଲି, କ'ଣ ହେଲା ଦି ଜଣଙ୍କର? ଏ ଦି ଜଣ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଭବିଷ୍ୟତଃ। ଆରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ବିବାହ କରିଦେବି? ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ମରିବାକୁ ଦେବିନି। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सप्तजल प्रवाहितम् ओम पवित्राणां पवित्राणां नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं निबन्धनं मृत्युमुक्षमामृता स्वाहा। ମରିଗଲୁ ତଥାପି ଆପଣ ଆମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରେଇଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାତ୍ମା। ଏଥିରେ କିଛି ନୁହେଁ, ତମେ ଦି ଜଣ ନିଜର ଶାନ୍ତିରେ ତମ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହେଇଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ। ଯାଅ।